वकूए देखती हूँ और आए दिन मैं मौके पे भी आती हूँ। मेरे लिए ये जितने भी अहम इदारे हैं, मरीम नवाज़ साहिबा अगर मेरी आवाज़ सुन सकती हैं तो जैसे कि उन्होंने CCTV बनाया है, वो बड़ा अहम उन्होंने एक सेंटर बनाया जिसमें बहुत से लोगों को तकलीफ़ है और बहुत से लोग कहते हैं कि बहुत अच्छा इक़दाम है। मैं समझती हूँ कि इसी तरह ये जो लड़कों के झुंड, ये लड़कों की खुफिया जगह, ये लड़कों की बैठकें, ये लड़कों के होटलों पर झुंड बैठना, इनके लिए भी कोई इक़दाम किया जाए। खुफिया एजेंसीज क्या कर रही हैं, ये एक सवालिया निशान है हमारे इदारों पर। मज़ीद मैं सवाल करती हूँ, यहाँ जो कत्ल होने वाला बच्चा है उसकी मैं एज भी पूछूंगी, उनका नाम भी पूछूंगी और उनके चाचू मेरे साथ मौजूद है, मैं उनसे भी पूछूंगी कि ये जो बच्चा था इसका नाम क्या था और ये बच्चा क्या करता था और इसकी एज क्या थी। थोड़ा ऊंचा बोलो, ज़रा ऊंचा बोलिएगा। एजेंसी बोतल एजेंसी में काम करता था उसकी, और 22 साल की उम्र है और ना हक की कत्ल हुआ है। हमें और कोई अपील सिर्फ ये है कि हमारे इंसाफ, कुछ पार्टियाँ ऐसी हैं जिससे हमें खौफ है। अब यहाँ जो चाचू हैं अवैध साहब बता रहे हैं बच्चे का नाम जी मोहम्मद वकास, जो कि एक एजेंसी बोतल एजेंसी में वो काम कर रहा था और इंतहा गरीब घर का वो बच्चा था। क्या उस माँ का लख्ते जिगर जिसको किसी वजह नहीं, कोई वजह नहीं, कोई बात नहीं, उसको खाम खा में घर में बुलाकर प्री प्लान से कत्ल किया गया और साथ उनको सियासी दबाव भी दिया जा रहा है? वजह क्या वजह? ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। मेरे साथ एक अहले इलाका के लोग खड़े हैं, मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि क्या वो बच्चा किस कैटेगरी का था और किस लिए उसे कत्ल किया गया। जी अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है आपका? इमरान साहब, आप ये इसी इलाके के हैं? जी मैं इसी इलाके। अच्छा इमरान साहब, मुझे बताइए, जो बच्चा था, इस बच्चे को ज़ाहिर है आप इसी इलाके के हैं, महल्ले के हैं, ज़ाहिर है लोगों का पता होता है ना, आप एक महल्ले में रहते हैं तो आपको हर किसी का पता होता है। क्या आया वो बच्चा किस कैटेगरी का था? मैं है शरीफ और गरीब खानदान से और अपनी मेहनत मजदूरी करता था, अपना काम करता था। हमने जब भी उसको देखा है बड़े इखलाक से बात करता था, बस अल्लाह ताला उसको जरा दूसरे दोस्त जगह था। तो आप क्या समझते हैं, जो ये दोस्त थे, क्या वजह थी, कोई क्या वजह थी, कोई झगड़ा था, कोई तनाज़ा था? वजह ना का अभी तक तो कंफर्म नहीं हुआ कि किस वजह से ये झगड़ा हुआ या किस वजह से इन्होंने इसको कत्ल किया, लेकिन अभी तक जो कंफर्मेशन आई है उसमें जो है वो 3 लड़के थे जो इसी मोहल्ले के हैं, तीनों आवारा टाइप के लड़के हैं और ये काम उन्होंने किसी वजह से किया, अभी तक ये वजह सामने नहीं आ रही। तो आप कोई पैगाम देना चाहते हैं? आप मुझे ये बताएं कि दोस्ती और ये जो आवारा किस्म के लड़के, ये जो इस तरह के काम हैं, इसके लिए आप कोई इदारों को या वज़ीर आला या वज़ीर आज़म या DPO साहब जैसे हमारे बैठे हैं, हमारे DPO साहब बहुत अच्छा काम करते हैं, इस्माइल खाड़क साहब बहुत ज़िम्मेदारी से काम कर रहे हैं, बहुत ज़िम्मेदारी निभाते हैं। आप क्या पैगाम देना चाहते हैं कि आने वाली नस्लों को या दोस्ती के बारे में या अहले इलाके में, जिस तरह आप कह रहे हैं बच्चा बड़ा शरीफ था, तो आप इसके बारे में कोई पैगाम देना चाहेंगे? मैं तमाम वालिदैन को स्पेशली और तमाम अहले मोहल्ला को ये कहना चाहूँगा कि आप अपने बच्चों की ख़ुसूसी निगरानी करें, वालिदैन भी और आप लोग भी, माशरे वाले भी किरदार अदा करें, वालिदैन भी, उस्ताज़ा भी, ताकि इस तरह का काम दोबारा ना हो। इनको कड़ी से कड़ी सज़ा दीजिए। वज़ीर आला अपना मरीम नवाज़ साहिबा, DPO साहब से हमारी रिक्वेस्ट है स्पेशली कि वो इसे में हमारे साथ तामुन करें, हमें इंसाफ दिया जाए। जी, आपने सुना ये अहले इलाका के जो लोग थे ये कह रहे हैं कि बच्चा नहायत ही शरीफ इंसान था और जो लड़के थे वो भी इस महल्ले के थे, लेकिन इनका एक बहुत अच्छा पैगाम इन्होंने दिया है कि वालिदैन, उस्ताद, मैं समझती हूँ वालिदैन की तो तवज्जो है ही है, वो वालिदैन अपने बच्चों पे ज़रूर तवज्जो दें, उनको देखें वो क्या कर रहे हैं, किस तरह बैठते हैं, किस करवट जा रहे हैं। उस्ताद भी कर सकते हैं, लेकिन साथ साथ माशरे के साथ साथ महल्ले का भी बड़ा किरदार है, जिस महल्ले में हम पैदा होते हैं, रहते हैं, पलते हैं, बढ़ते हैं, उनके लिए भी औलाद जैसे बच्चे होते हैं। तो मज़ीद मैं उनके चाचू से पूछूंगी कि वो क्या कहना चाहते हैं इदारों को, DPO साहब को, CPO साहब को, RPO साहब को, वो कोई पैगाम देना चाहते हैं, वो क्या चाहते हैं कि उनके साथ क्या किया जाए? क्या हमें इंसाफ मिल जाए। हमारा बच्चा जो कत्ल हुआ है वो नाहक कत्ल हुआ है और हमें इंसाफ, गरीब आदमी, हमारी सुनवाई नहीं होती। अच्छा, आप मुझे ये बताएंगे, जो लोग अरेस्ट हुए हैं, ये थाना कोने का वकूआ है? जी, थाना कोने का। जो बच्चे अरेस्ट हैं, ज़रा उनके नाम लेना पसंद करेंगे आप? किनको पता है? जिनको पता है वो आगे आ जाए, आगे आ जाए। मैं उन बच्चों का नाम ज़रूर मेंशन करूंगी
کہ والدین کے لیے بھی ایک سبق ہے اور محلے داروں کے لیے بھی سبق ہے، معاشرے کے لیے بھی سبق ہے، اہل علاقے کے جو بچے ہیں، جہاں تک میری آواز سنتی ہے میں ان بچوں کو بھی ہدایت کروں گی کہ دوستیاں نہیں ہیں۔ یہ بہت بڑا سبق ہے۔ وہ بچہ اپنی جان سے چلا گیا، وہ ایک ماں کا لخت جگر چلا گیا، لیکن میں پھر آج کے بچوں کو ایک اپنی طور پہ ایک سبق دینا چاہوں گی کہ یہ ایک بہت سبق مل گیا کہ آج کے دور میں دوستیاں نہیں ہیں۔ میں کہوں گی، ایک میرے ساتھ اہل علاقے کے لوگ کھڑے ہیں، ان سے میں ان بچوں کا نام پوچھنا چاہوں گی کہ وہ بچوں کا نام کیا ہے جو بچے اریسٹ ہیں۔ جی آپ بتائیں گے مجھے ان بچوں کا نام؟ ایک کا نام ہے جی عثمان عرف اوشا، اور دوسرے کا نام ہے اویس، اور تیسرے کا عاقب ہے۔ اچھا یہ مجھے بتائیں ان کے والدین بھی ہیں؟ جی ان کے والدین بھی تو یہ تینوں بچے کرتے کیا تھے؟ ویلی کرتے ہیں، کوئی کام نہیں کرتے، ایسے ہمارا گھر کرتے یعنی کہ آوارہ گرد ہیں وہ بچے۔ ہیں، ایسے پھرتے دیکھے کام نہیں، مطلب نہیں کیا کرتے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ بچہ جس ماں کا لخت جگر تو چلا گیا ہے، دیکھنا یہ ہے کہ تھانے کونے کا SHO چودھری عمران، DPO اسماعیل کھاڑک صاحب اس ماں کے اور اس باپ کے ساتھ کیا انصاف کرتے ہیں۔ میں امید کرتی ہوں کہ مریم نواز صاحبہ اس کے لیے خصوصی پین لیں گی اور خصوصی اس حالات میں وہ خصوصی کوئی پیکیج دیں گی، اور خفیہ ایجنسیز کی میرے خیال میں خفیہ ایجنسیز سونی نہیں چاہیے۔ یہ بہت اہم اور بہت اداروں پر سوالیہ نشان ہے۔ سیدہ نازش شہباز گیلانی، 11 نیوز، خانیوال۔ کیا ہمیں انصاف مل جائے؟ ہمارا بچہ جو قتل ہوا ہے وہ ناحق قتل ہوا ہے، اور ہمیں انصاف، ہم غریب آدمی، ہماری سنوائی نہیں ہوگی۔ اچھا آپ مجھے یہ بتائیں گے جو لوگ اریسٹ ہوئے ہیں، یہ تھانہ کونے کا وقوع ہے؟ جی سڑک کھولے گا۔ جو بچے اریسٹ ہیں ذرا ان کے نام لینا پسند کریں گے آپ؟ سبحان کن کو پتہ ہے؟ جن کو پتہ ہے وہ آگے آ جائیں۔ میں ان بچوں کا نام ضرور مینشن کروں گی کہ والدین کے لیے بھی ایک سبق ہے اور محلے داروں کے لیے بھی سبق ہے، معاشرے کے لیے بھی سبق ہے، اہل علاقے کے جو بچے ہیں، جہاں تک میری آواز سنتی ہے میں ان بچوں کو بھی ہدایت کروں گی کہ دوستیاں نہیں ہیں۔ یہ بہت بڑا سبق ہے۔ وہ بچہ اپنی جان سے چلا گیا، وہ ایک ماں کا لخت جگر چلا گیا، لیکن میں پھر آج کے بچوں کو ایک اپنی طور پہ ایک سبق دینا چاہوں گی کہ یہ ایک بہت سبق مل گیا کہ آج کے دور میں دوستیاں نہیں ہیں۔ میں کہوں گی، ایک میرے ساتھ اہل علاقے کے لوگ کھڑے ہیں، ان سے میں ان بچوں کا نام پوچھنا چاہوں گی کہ وہ بچوں کا نام کیا ہے جو بچے اریسٹ ہیں۔ جی آپ بتائیں گے مجھے ان بچوں کا نام؟ ایک کا نام ہے جی عثمان عرف اوشا، اور دوسرے کا نام ہے اویس، اور تیسرے کا عاقب ہے۔ اچھا یہ مجھے بتائیں ان کے والدین بھی ہیں؟ جی ان کے والدین بھی تو یہ تینوں بچے کرتے کیا تھے؟ ویلی کرتے ہیں، کوئی کام نہیں کرتے، ایسے ہمارا گھر کرتے ہیں، یعنی کہ آوارہ گرد ہیں وہ بچے۔ ایسے پھرتے دیکھے کام نہیں، مطلب نہیں کیا کرتے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ بچہ جس ماں کا لخت جگر تو چلا گیا ہے، دیکھنا یہ ہے کہ تھانے کونے کا SHO چودھری عمران، DPO اسماعیل کھاڑک صاحب اس ماں کے اور اس باپ کے ساتھ کیا انصاف کرتے ہیں۔ میں امید کرتی ہوں کہ مریم نواز صاحبہ اس کے لیے خصوصی پین لیں گی اور خصوصی اس حالات میں وہ خصوصی کوئی پیکیج دیں گی، اور خفیہ ایجنسیز کی میرے خیال میں خفیہ ایجنسیز سونی نہیں چاہیے۔ یہ بہت اہم اور بہت اداروں پر سوالیہ نشان ہے۔ سیدہ نازش شہباز گیلانی، 11 نیوز، خانیوال۔